Bonjour à tous et à toutes. Comment allez-vous? Aujourd'hui, au début de l'année scolaire, je vous souhaite une bonne année scolaire pleine de santé et de bonheur. أبنائي وبناتي، كل عام دراسي جديد وانتم من السعداء. أتمنى لكم السعادة والصحة في العام الدراسي اللي احنا فيه، وإن شاء الله يكون عام دراسي موفق بإذن الله للجميع. احنا أول حاجة هنعملها مع بعض النهاردة هي مراجعة على أدوات الاستفهام. أول حاجة révision sur l'interrogation. Allons-y. La phrase interrogative. Qu'est-ce qu'une phrase interrogative؟ يعني إيه الجملة دي؟ يعني جملة استفهامية. طب يعني إيه جملة استفهامية؟ Qu'est-ce que ça veut dire؟ Une phrase interrogative est une suite de mots qui pose une question et qui demande une information, qui finit toujours par un point d'interrogation, qui commence souvent par des mots interrogatifs comme quel ou qui, combien, comment, etc. الجملة الاستفهامية هي عبارة عن تسلسل من الكلمات، كلمات جنب بعض. طيب الجملة الاستفهامية دي أنا بستخدمها في إيه؟ qui pose une question ou qui demande une information. أنا بطرح بيها سؤال أو ببقى عايز أستفهم أو أعرف معلومات، أطلب معلومات. كمان الجملة الاستفهامية لازم تنتهي بعلامة استفهام، وغالبا بيبقى في بدايتها أدوات استفهام comme les mots interrogatifs. interrogative الفعل بتاعها interroger. interroger يعني يستفهم، يعني pose une question. Exemple. J'aime le français. J'aime le français. يا ترى دي جملة استفهامية؟ C'est une phrase interrogative? Non, ce n'est pas une phrase interrogative. Tu aimes le français? C'est une phrase interrogative? Oui, c'est une phrase interrogative. Et ici, il y a oui, très bien, le point d'interrogation. Voilà, il y a un point d'interrogation à la fin de la phrase. Aimes-tu le français? C'est une phrase interrogative? Oui, et si le verbe précède le sujet. الفيرب الفعل هنا كان سابق الفاعل. Est-ce que tu aimes le français? C'est une phrase interrogative? Oui, parce qu'elle commence par un mot interrogatif. Ça va؟ هنا عندي مجموعة من الجمل، كل جملة منهم بعرف إذا كانت جملة استفهامية ولا لأ. طبعا الجملة الأولانية ما كانتش استفهامية بالمرة. الثلاث جمل اللي بعد كده كانوا استفهامية. هنا intonation عن طريق الصوت. j'aime le français عن طريق الصوت أنا عرفت إنها جملة استفهامية زائد علامة الاستفهام. هنا كان عندي inversion الفاعل والفعل متشقلب، وهنا كان عندي بادئ بأداة استفهام est-ce que. Regardez avec moi. Qui est-ce? مين ده؟ Combien, pourquoi, est-ce que, comment, quand, qui, quand, quoi, pardon, qu'est-ce que, où, que, quel et quel. إيه ده كله؟
Ce sont les mots interrogatifs. Maintenant, avec les mots interrogatifs. Numéro 1. Où, أين indique un lieu مكان. لما الاقي مكان في الجملة أعرف إن أنا هسأل بoù. Où vas-tu? Je vais au club. Le stylo est sur la table. القلم الجاف موجود فين؟ على الترابيزة. Où est le stylo؟ أنا هنا بسأل عن المكان اللي فيه le stylo. Numéro 2, combien de أو combien d'apostrophes. indique un nombre بسأل بيها عن العدد. quantité كمية وكمان البريس سعر. Tu as combien de frères؟ أنا هنا كنت بسأل عن عدد الإخوات. ليه؟ لأن إجابة السؤال عندي j'ai de frères، أنا عندي أخين، فقلت tu as combien de frères أو combien de frères as-tu. Je veux 2 kilos de tomates. أنا عايز 2 كيلو تومات. هقول vous voulez combien de kilos de tomates. Cette jupe coûte 50 livres égyptiennes. هنا بسأل عن السعر بتاع الجوب لأن أنا عندي كلمة coûte فقلت combien coûte cette jupe. يبقى هنا سألت عن العدد وكمان سألت عن السعر والكمية. Comment كيف indique un moyen وسيلة un état حالة وun nom اسم. طبعا احنا عارفين موضوع الاسم ده من أول ما اتعلمنا الفرنسي. Je m'appelle علي je m'appelle Mona comment tu t'appelles. عارفين موضوع الإيتا comment ça va bien merci. الوسيلة je vais à l'école en bus en bus. Pour cela je choisis le mot interrogatif comment. Comment vas-tu à l'école? Qui من indique une personne. علي fait le devoir. مجرد ما لقيت النو شلته حطيت مكانه كي. Qui fait le devoir? C'est علي. C'est نهى سيرامي. كي yes من هذا. ولازم الريبونس تكون بسي plus non plus personne. Je suis Rana. Qui êtes-vous? Qui es-tu? Avec Samir, tu pars avec qui? Quand indique un moment. يعني إيه quand؟ يعني متى. Je pars le lundi. Quand pars-tu? Je viendrai demain. أنا جاي بكرة. Quand viendrez-vous؟ وطبعا حولت ده لأزد عشان عندي هنا الجو حولتها لفو فبالتالي لازم أغير تصريف الفرب. Qu'est-ce que quoi. التلاتة دول معناهم ما أو ماذا. بس أنا لازم أعرف إن استخدام qu'est-ce غير que. طبعا هم indiquent quelque chose. C'est une gomme. أول حاجة باخدها qu'est-ce que c'est. طبعا أنا برد عليها بسي. وشوز une gomme, un crayon, une classe. بصوا على deuxième exemple. Je fais le devoir, je suis avocat. Je fais le devoir. لو أنا استخدمت qu'est-ce que يبقى السوجي والفرب بيكونوا مترتبين
sujet plus verbe. لكن لو استخدمت que لازم أعمل l'inversion. Le verbe précède le sujet. Qu'est-ce que tu fais? Que fais-tu? J'attends le train. Tu attends quoi؟ أنا أنتظر القطار. أنت تنتظر ماذا؟ ما ينفعش أقول tu attends qu'est-ce que. ما ينفعش أقول tu attends que. Tu attends quoi? Pourquoi? لماذا؟ Une cause سبب. Je porte le manteau parce qu'il fait froid. Pourquoi؟ لازم يكون عندي في الرد بتاعها يا إما parce que يا إما pour يا إما car. لما بصيت هنا في الجملة لقيت parce que لأن. أنا هسأل عن إيه؟ على الجزء الثاني اللي هو السبب ولا الجزء الأولاني؟ عن الجزء الأولاني. Je porte le manteau parce qu'il fait froid لأن الجو برد. هقول أول ما لقيت parce que هقول pourquoi. وبعدين هقول pourquoi portes-tu le manteau. راح قايل لي السبب عشان الجو برد. Je donne mon cahier au professeur pour corriger le devoir. أنا اديت الكراسة بتاعتي للمدرس عشان يصحح الواجب. أول ما لقيت كلمة pour عرفت إن السؤال على طول ب pourquoi. Pourquoi donnes-tu ton cahier au professeur? الرد pour corriger le devoir. Est-ce que هل بيكون عندي في الإجابة oui و non. Oui je fais le devoir. Non je ne fais pas le devoir. دي مثبتة ودي منفية. C'est une phrase affirmative et cette phrase est une phrase négative. الاتنين سألت بأسك هل tu fais le devoir انت عملت الواجب. اسك زيها زي كاسك الاتنين لازم يجي وراهم sujet وبعدين verb. ما ينفعش اعمل inversion. Voilà اسك plus sujet plus verbe plus complément. الجملة بتمشي عادي خالص. طب ايه الريمارك؟ ايه الكلام اللي موجود تحت ده يا مدام؟ بيقول لي ان لان اسك تفيد الترتيب بيجي وراها sujet verb الجملة بتترتب عادي. قال لي ان انا بستخدمها بعد ادوات الاستفهام التانية. يعني اقول quand est-ce que où est-ce que pourquoi est-ce que. مش بتديني هنا معنى للجملة. هي محطوطة في الجملة علشان ليها وظيفة معينة. ان انا ما اعملش الانفرسيون تفضل الجملة مترتبة عادي. يعني هنا بيقول لي مثلا quand vas-tu au club؟ امتى انت هتروح النادي او رايح النادي؟ قال لي quand est-ce que tu vas au club؟ حط لي quand وراها est-ce que. الجملة مشيت بعد كده sujet verbe complément عكس الجملة الأولانية. ici عندي vas-tu l'inversion. numéro 9 عندي quel même prononciation نفس النطق. طيب quel دي masculin singulier masculin pluriel féminin singulier féminin pluriel. il précède le nom دايما بتيجي قبل الاسم et il s'accorde en genre et en nombre avec ce nom. يعني ايه بقى؟ يعني الاسم اللي بيبقى موجود اللي انا بسأل عنه الكلمة دي بتتغير تبعه. لو الكلمة اللي انا بسأل عليها masculin singulier يبقى لازم اختار الأداة الماسكولين singulier etc. Regarde avec moi les exemples. Quel âge as-tu؟ أنا بسأل هنا عن العمر. âge masculin singulier. Pour cela je choisis quel avec un seul L.
Quelle heure est-il? Ici هنا بسأل عن الheure والheure féminin singulier. Pour cela, je choisis quelle avec double L-E. Quels sont les jours de la semaine? Les jours masculin pluriel. Je choisis quel avec un seul L-S. Masculin pluriel. Langue parles-tu? Féminin pluriel. Le mot interrogatif quel ici est féminin pluriel. À quelle heure? Féminin singulier. Regardez et écoutez bien ce dialogue. Bonjour Hoda, comment ça va? Ça va bien, merci. Quand est-ce que tu pars et où? Je pars au mois de juillet à Paris. Combien de temps tu vas rester à Paris? 3 semaines. Tu pars avec qui? Avec mon père. Comment est-ce que vous allez? En avion. Combien coûtent les billets d'avion? 500 €. هنا الديالوج عبارة عن أسئلة. علي بيقول له هدى انت عاملة ايه؟ ردت عليه. استخدمت هنا comment ça va بسأل ايه؟ عن الإتا الحالة. بعد كده هنا quand et où بيسأل عن الوقت وبيسأل عن المكان. Combien de temps tu vas rester à Paris? Combien de temps بيسأل combien de قلنا يعني بسأل عن العدد. Voilà 3 semaines. Tu pars avec qui? Personne. Avec mon père. Comment vous allez? Moyen. En avion. Combien coûtent les billets d'avion? Voilà, je pose la question sur le prix des billets d'avion. Mais pourquoi Paris? Pourquoi? Cause. J'ai toujours rêvé de visiter Paris. Qu'est-ce que tu aimes visiter à Paris? J'aime visiter le Louvre. Qu'est-ce que? L'Arc de Triomphe, Notre-Dame et la Tour Eiffel. Je te souhaite, à la fin, je te souhaite un bon voyage. Maintenant, retrouvez les mots interrogatifs. On a fini. Regardez l'exercice. Choisissez le mot interrogatif convenable. Comment? Quand? Où? Pourquoi? Combien? Qui? Quoi? هنا où ناقصها المنك ناقص هنا الأكسون. L'autre exercice, comme devoir, faites une question en utilisant les mots interrogatifs suivants. Voilà l'autre exercice comme devoir. À la fin de notre cours, je vous souhaite une bonne chance. Merci et au revoir.